जय जगन्नाथ मु ज्योति स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल एलपी भेराइटी स्टोर को। आज आम पाखे जड़े एमती व्यक्तित्व अच्छा सॉरी व्यक्तित्व कहया तो भूल हम जड़े एमती भक्त अच्छा जहाँकर बयस बहुत अल्प एवं ये स्वल्प बयस से केमिति भक्ति मार्ग को आसिले केमिति कृष्ण को भल पाइबा शिखिले एवं से कौ स्वरूप कृष्ण को पाइबा चाहते ताको जर्नी विषय से आज कहबे बहुत रिक्वेस्ट करे से आमको आज समय देइछंती जा हो ताकर बयस मात्र 19 प्लस जो एज रे की गोटे पिला दुनियादारी विषय रे भी मुंड रे पसी न थाए सेमती बयस रे से कृष्ण भक्त साजी पारिछंती निजको कृष्णकर माँ भाव मानिचंती कृष्ण को निजर पुओ भाव देखती तो सेमती जड़े व्यक्तित्व को आज आम स्वागत करवा जड़े भक्त को सॉरी व्यक्तित्व पुणी कहली व्यक्तित्व नुह से जड़े भक्त भक्त को स्वागत करवा। आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ नमस्कार राधे राधे टिके आम व्यूअर्स मान को आपन परिचय आज्ञा समस्त को राधे राधे आशा कर समस्ते कान्हा कृपा बहुत भलरे थे। मो नाम है विपिन कुमार महाराणा। आपण ये जो मार्ग को आसिले भक्ति मार्ग को केबे आसिले केमिति आसिले से जळे विषय टिके जळे देखंतु ये जो मार्ग रही अछि ना साधारण मार्ग नहीं साधारण मार्ग नहीं ये मार्ग को आनिबो भी से चलेबो भी से और ठिकाना रे पहुंचबो भी से सबुतिर तार इन्वॉल्वमेंट रही तार बिना कृपा रे तार बिना इच्छा रे जने चाहिले ताको भक्ति कर परिबो नहीं जने चाहिले तार नाम को उच्चारण कर परिबो नहीं केवल तार कृपा गुरुदेव को कृपा रे आमदार जो भक्ति हपटा जागरूक है। गुरुदेव कहले गुरुदेव पुणी किए माने कोन केमिति से कोन से तत्व बहुत गहन। अच्छा गुरु तत्व कहीं ना गुरु होसन साक्षात परमेश्वर साक्षात परमात्मा जो सहचर जगत जो समस्त घट रही विभिन्न घट रही सहचर जगत रे घट से गुरु तत्व रे मन स्ट्रक गुरु तत्व होची सबठार ऊपर कारण गुरुदेव साक्षात परमात्मा छोट बता कि जी हमको अंधकार रू बाट करिवे आलोक को जी आलोक को माने कोन कान्हार मार्ग कारण सेति गुरुदेव आमर साधारण नुहन साधारण नर नुहंती भागवत कहगला जे गुरु होसन साक्षात ईश्वर गुरु होसन साक्षात ईश्वर गुरु को न मणे नर गुरु जे होसंती साक्षात ईश्वर गुरु को आमे जो साधारण नर भाबि दोचे गुरु गोटे कथा कहया पे चाहूची हमर गुरु तीन प्रकार अछंती आद्य गुरु दुई रे शिक्षा गुरु तीन रे होसंती सद्गुरु आद्य गुरु शिक्षा गुरु एमती माने बाटा बाटा सब अछंती माने जेमिति नॉर्मल हमको पाई परिबा जोटा साधारण दिन हम का समाधान इमान सब सुलभ हम पाए किंतु सद्गुरु होसन दुर्लभ सद्गुरु निजे दुर्लभ ताकर कृपा मध्ये दुर्लभ गुरु कृपा केवलम और गुरु कृपा दुर्लभ। अच्छा समस्त ऊपर गुरु कृपा हो समस्त ऊपर कान्हा कृपा करके समस्त को भक्त नहीं करबो काहे कि कुआ देई तो कान्हा समस्त को समान नजर दे से पापी हो कि पुण्यात्मा हो समस्त पे कान्हा समान देखो गोटे कुनी छुआटे अछि जे पर्यंत कुनी छुआटा सब खेलना छाड़ी की कांदी कांदी न डाकिची जे मामा मते काखा मो मामा मते काखा मु तो कोळ को जे पे जाउची जे पद न डाकी से केमती कान्हा चाहिबो जने अच्छा मां माने कहलेउ चाहउछन जे न कांदिले मां भी खिरो देली ठीक कह माने प्रयास तो हम ठीक 40% प्रयास करबा ना मु कृष्ण दरकार गोटे मन रास्ते दरकार से एटा प्रयास आमे पाते बढ़े तो से सेपटो चारि पाते बढ़े हम बॉडी के से आसीबा आमे तो पक्ष मुंचा नहीं रहउछे आमे इच्छा रखुछे जे आमे बारंबार हम इच्छा जो आमे बारंबार जन्म नउछे असुदर ही जाउछे आ केमिति कोन जर्नी हेला जर्नी देखो बहुत छोट अच्छी किंतु बर्तमान 20 वर्ष पाखा कि हबो मते किंतु से भीतर बहुत माने संघर्ष माने बर्तमान भी चली छी नहीं कहंती तो माने भक्ति मार्ग ई जो मार्ग ये किसी सहज मार्ग न बहुत कष्ट मु सुनी जे विषय तो से समय रे ना परिवार भी एमती सपोर्ट बुझी पारंती ना परिवार भी सपोर्ट करंती ये
ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କେମିତି କଷ୍ଟ କଣ ହେଲା, ଘରେ ସପୋର୍ଟ କଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ତ ଘରେ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ? ଜଣେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଜଣେ ତ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବି ନନଭେଜ ଖାଇବି ବାହାରେ ଯିବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ? କଳି ଯୁଗର ଲୋକ କଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ? ମୋ ଜୀବନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏକରେ ତ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଟା ପରେ କହିବି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କରୋନା ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କରୋନା ଆସିଥିଲା, ସେ କରୋନାଟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିଦେଲା, କରୁଣା କରିଦେଲା। କରୋନା କରିଦେଲା କେମିତି? ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଅବସ୍ଥା, କିଛି କାମ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ କଣ ଥାଏ ନା ସବୁ ମାନେ ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଟେଲିଭିଜନ ମାନଙ୍କରେ ମହାଭାରତ, ଆମର ରାମାୟଣ ସବୁ ଓଲ୍ଡ ବାଲା ଯୋଉଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ପୁରା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ଯୋଉଠି ଭାବ ଆସିପାରିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖାଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିରିଏଲ ଯୋଉଥିରେ ସୁଦାମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଲା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ହେଲା, ତାପରେ କାହ୍ନା ଯୋଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୀତା କହିଥିଲା, ତାର ସବୁ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଲା, ରାମରେ ରାମାୟଣ କେମିତି ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦର୍ଶନ, ମୋର ପୁରା ନାସ୍ତିକ ଥିଲି, କିଛି ନାହିଁ। ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ନାସ୍ତିକ, କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ବ ଅକ୍ଷର ନଥିଲା। ଆମର ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେନି ଭାରି ତର୍କେ ବହୁଳ। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବେ। ତର୍କରେ ଚାଲୁଛି, ହଁ କାହ୍ନା ଏମିତି କରିଥିଲା, କାହ୍ନା ସେୟା କରିଥିଲା, କାହିଁକି କରିଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଛି, କାହିଁକି ରାମ ଏମିତି ଯାଇଥିଲେ ଲଙ୍କା, କାହିଁକି ସୀତା ଏମିତି କଲେ, କାହିଁକି ଆମେ ପଶିଲେ ତର୍କେ ବହୁତ। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା, ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର, ସେମିତି। ଠିକ କଥା। ତ ସେ ସମୟରେ କଣ ଚାଲିଥାଏ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ବସିଲି, ଏତେ ଭକ୍ତି, ଏତେ ସୁଦାମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଥା କହୁଛି, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦାନାଏ ଭାତକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କାହ୍ନା, ପୁଣି ସେଇ ଭାତର ଗୋଟେ ଭାତର ଟୋଟାଲ କିଛି ଭାତ ନାହିଁ, ଖାଇବା ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦାନା ଅଛି, ସେ ଦାନାର ଖଣ୍ଡେ ଦାନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦାନା କାହ୍ନାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ବଡ କଥା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଦାନା କାହ୍ନାକୁ, ନିଜେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଭାବ ସେ କେତେ ସନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଶିଲା ପରେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ, ମାନେ ସେ ଜିନିଷ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଯୋଉ କୋହ ଥିଲା, ଭାବନା ଥିଲା, ମାନେ କାହ୍ନାରେ ସେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି, ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କାହ୍ନାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମାଶଙ୍କର ଏତେ ଖୁସିରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ଏତେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ତୋ ଦୟାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ। ଭକ୍ତର ଭଲ ହିଁ ଥାଏ, ତାର ନାମ ଜପ ଚାଲିଛି, ନାମର ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛି। କଲିଉ କେବଳ ନାମ ଆଧାର, ଏ କଳିଯୁଗ କେବଳ ନାମ। ତାପରେ ଭାଗବତରେ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ଆମର ସେ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ଆମର ରାମଚରିତମାନସରେ, କଲିଉ କେବଳ ନାମ ଆଧାର। ଭାଗବତରେ ଶେଷରେ କୁହା, ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ୟସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଣାଶନ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ, ନାମ ଜପ ଠାରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ନାହିଁ। କଳିଯୁଗ କେବଳ ନାମରେ ବନ୍ଧା, ନାମୀଟା ନାମରେ ବନ୍ଧା। ନାମୀ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଟା କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ବନ୍ଧା। କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ନାମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ମୋ ନାମକୁ ଧରିକି ବାଟ ଚାଲୁଛି, ଯିଏ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଯିଏ ରାଧା 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 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେ ରଟୁଛି ନାମକୁ, ଯେ ନାମର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯାହାର ଜୀବନରେ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ପଛେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନାମ ଜପରେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ରିଦ୍ଧି ଯାହା ସବୁ ରହିଅଛି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ମନେ ପଡୁଛି ରାମାୟଣରେ ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବାନର ସେନା ପଥର ପକେଇଲେ, ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏଣିକି ରାମ ବି ପଥର ପକେଇଲେ, ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ରାମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପଥରରେ ରାମ ଲେଖିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେ ପଥର ପହଁରିଲା। ମାନେ ରାମ ବି ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଠି ପଥର ପକେଇଲି ବୁଡ଼ିଗଲା, ମୋ ନାଁ ଲେଖି ଦିଆହେଲା, ସେ ପହଁରିଲା। ମାନେ ହନୁମାନ ବି ସେଠି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁର ଶକ୍ତି ବହୁତ, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ନୁହଁ କି? ଏଇଆ ହେଲା। ଠିକ କଥା। ସୁଦାମା କଣ ସେଇ ନାମର, ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ରୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା,
ହାତ ଟେକି ଦେଲେ କେତେବେଳେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ହା କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ହଉଛି ମୋର ଚରିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଗଲେ ସବୁ ପଳେଇବ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମେନ୍ ଚରିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଯଦି ପଳଉଛି ସବୁ କିଛି ପଳଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲଷ୍ଟ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଲଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଳଉଛି ଆମର ସବୁ କିଛି ପଳଉଛି କିନ୍ତୁ ହା କୃଷ୍ଣ ମତେ ରକ୍ଷା କର हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमस्ते हे कृष्ण मते रक्षा कर ये अनन्य भाव रे कान्हा जोर देला गीता कथा को अनन्य भाव अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना परचु पासते तेसाम नित्य निजुक्तनम जोक्षमम महामहि जे अनन्य भाव रे मोर आश्रय जाय मो छड़ा तार केही नाहांती ए विचार रखे जे मु ही तार तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च पुत्रा तुम्हें विद्या दृढ़ तुम्हें सर्वम मम तुम्हें सर्वम मम जे ए भाव रे चली थाए जे केवल कृष्ण ही मो निजर ना मोर के स्त्री अछि ना मोर के बापा पिता केही भी संसार ना केवल मोर गुरुदेव मोर इष्ट छड़ा संसार के ना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई केते केते महान महान चरित्र ए सब चरित्र आंकर संदर्शन कले आम भितर तांकर करुणा हेले आमे खाली मुंड टेकी रहउछे मुंड नुआउने मुंड नुआइले कान्हार कृपा हो मुंड टेकी रहउछे अहम भाव रे से अहम भाव ही ए कलजुगर गोटे हाथ असुर अहंकार अहंकार काहिना कथार अछि कोन जे सत्य जुगरे 4 अक्षर वाला असुर थिले हिरण्य 5 अक्षर वाला हिरण्यकशिपु तापर आसले कमिला माने तृतीय जुगरे हेले रावण 3 अक्षर वाला तापर आसले द्वापर जुग 2 अक्षर वाला कंस तापर कଳି जुगरे गोटे अक्षर वाला से जे मु करूची मु घर कर देली मु सेया कर देली मो घर एते संपत्ति अछि मु मो घर सब मु करूची जे मु ही एत सारा दिन ताडुची मु एत सारा टका रोजगार करूची मु ना धनी केना दे मु ए मु हो असुर ए मु जबु ही हम संसार का से बंधन करूची केवल मु जबु मुटा काटले लगते से समय कथा कहूची से समय एदा ए काटते पसे भल लागे छाती तराई उठे जे आहा माने सेठी जीवन दर्शन भी हमें प्राप्त हो जे एक्चुअली कष्ट का कौन पुन भक्त जीवन एते कष्ट खागु आनिसंती गोटे सैनिक आसिकी सुधा को ठेली पड़ला खाया से पड़िगा तळे से खाया में पाउना हाती पुन ताकर नियम थाए कोन जे दी घर जिवे दिन को दी घर जीवे एमती गोटे गोटे दिन दी घरे मिले नहीं थाए तथापि से कृष्ण कृष्ण नाम रे से नाम रे थाए हरे कृष्ण 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 श्री कृष्ण एथरे तांकर सब माने श्री कृष्ण को जो स्मरण श्री कृष्ण कोन सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप होची कृष्ण ओम सच्चिदानंदमय स्वरूप होची कृष्ण जो केवल आनंद सब आनंद गोटे ठीक ठोड़ होइछि से होछि कृष्ण ए भाबरे यदि चालू छे आमे लोके कहते कि कृष्ण कृष्ण हेले पैसा मिल जिवो कृष्ण कृष्ण रे सब मिल जिवो थरे कृष्ण जपि तो देख कोन न पास देख कोन दरकार तुमको सब ठाई दो किछि मागे पड़िबोनी हम आगु छे समतम घर घर बोली कि मागु छे मते दियो तो कृष्ण नाम देले बसी आनी सब आसे किछि जहा दरकार सब आसे एटा अनुभव जिंस माने एस जिंस को प्रथम कृष्ण हम रटी तो देखो तापर भी न हो देख एति विश्वास रे दरकार हम विश्वास कम हेले सरे हां से समय कोन हिताय ना पर समय तापर भजन अंताक्षरी देखै को लागे साधु बाणी जो थे प्रार्थना चैनल मान करे भजन अंताक्षरी देखे साधु बाणी तो साधु बाणी कर जहाँ से कहते श्री पंडित श्री जीतदास से जहाँ कहते हैं सब भल लगे तापर माने ए सात्विक भाव डेवलपमेंट हैला ए जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखला पर मन लॉकडाउन केते बड़ दिन सही तापर सात्विक गुणटा डेवलप हो गेला बा ए सब सब ते आसक्ति ठीक आसीला आउडे आसक्ति जिंस गोटे कह दे दीटा आसक्ति है संसार प्रति आसक्ति हम के जाउ छे सेला बंधन कारक संसारिक खाली संसारी मनुष्य मान प्रति नहीं संसारी भोगवस्तु मान प्रति जहाँ प्रति हम आसक्त हो जाए बंधन काट बांधी जीवा कर्म पर बांधी जीवा पाप पुण्य बांधी जीवा केवल पाप पुण्य फल भोगिया हम मनुष्य प्राप्त हो जाए ये जो जहाँ संसार जगत को पाप पुण्य बंधे सब किसी माया माया जगत
तो एठी यदि हमें हाँ संसार प्रति आसक्तिता होची बंधनकारक, कृष्ण प्रति आसक्तिता होची कृष्ण प्रति अनुरागता होची मुक्तकारक, जीवन मुक्त कर दो, जीवन को कृष्णमय कर दो। कृष्ण का आनंदमय स्वरूप, जीवन आनंदमय रखे। जो गीतार लिखा है ये सारा संसार होची दुःखम अशाश्वतम, केवल दुःख ही दुःख, सबरो परिणाम दुःख। जहाँ किसी में कार्य करते सबरो परिणाम दुःख, कई परमानेंट नहांती सेपाई कहा हमर द्वितीय अध्याय कहला हमर गीतारे कहला जे नाशते विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, माने सारा नाशते विद्यते भाव माने कोन असत वस्तुर अस्तित्व नहीं, जहाँ हमको दृष्टिगोचर होची, जहाँ हम सारा संसार देखो सेमिति कि हम शरीर भी आड हेची, शरीर प्रत्येक इंद्रिय पंच कर्म इंद्रिय पंच इंद्रिय सब आड हेची, ये सब जिनस होची असत आर अस्तित्व नहीं। जेमिति गोटे घरे आमे बसिछे अंधार अछि, लाइट ऑन कर देले अंधार तो आ रहनी तामे एक प्रमाण कोन होला जे अंधार को जिंस नाही, अस्तित्व ही नहीं अंधार, एटा अछि माया, जो है ही नहीं सेटा अछि माया, जो है ही नहीं किंतु आमे मानि दैछे अछि रे या कोले या हबर मानि दैछे जे मु हां जे मु होछि पुरुष, मु होछि स्त्री, मु होछि आर पुओ आर भाई आर बंधु सहबल, मु जको फसी जाइछे। तो से समय भजन अंतके देखे बहुत भल लागे, भजन भी माने बहुत माने प्रिय लागे, माने ए जीवनटा जो अछि टोटल भजन रे आरंभ हेछि, पूरा भजन रो आरंभ हेछि। गुरुदेव भजन ही भक्ति सिखाई छथि, गुरु तत्व जो गुरु तत्व गुरुदेव से गुरु तत्व गुरुदेव को ये प्रकट ही माने गुरुदेव प्रकट रूप आसे से गुरु तत्वटा हम तो प्रत्येक जन्म रे काल काल रे हम सहित रहि गुरु तत्व हम सहित गुरुदेव अछंती, हम कोन से खराब काम करछन भितर आसुथ गोटे जिंस ना जे गुरु को से कर विवेक कहन दिया विवेकटा से जिंस हम न मान से जो से गुरु तत्व आसे रे प्रत्येक मनुष्य मान को से हम डिवाइस भितर स्टॉक हे के अछि, स्टोक नहीं माने हम सहित अछंती से अच्छा काल काल हम सहित अछंती, हम साथ रे से अछंती। अच्छा किंतु आमे तांक कथा मान नै, आमे हमर मन टाइप रहि अछि बा हमर जहा जिंस आमे मन आगे सलेंडर रहि अछि। हां जे कृष्ण आगे गुरुदेव आगे सलेंडर रहि थांते ताहले आव आश्रय पड़ता मुक्त हे थांते। तो से समय त भजन देखे आ भजन भितर एतरे पसंद समय समस्त भजन अंत कर गायक माने थांसन को भिखारी बड़ अरे भिखारी बड़ गाउ छै भिखारी बड़ कोन मु एडी टीवी देखि के आश्चर्य की से थरे देखिले किछि इंपोर्टेंस देले ना भिखारी बड़ को सिंगर के हे तो कोन सेकंड में सुन किछि इंपोर्टेंस देले थर्ड थर सुनले तो भिखारी बड़ कोन भिखारी बड़ यार मत नहीं भिखारी बड़ काले सब भिखारी बड़ तर समझ भिखारी बड़ अच्छा कि मारिया इंटरनेट रे मारली भिखारी बड़। अच्छा तापर ताकर सब आसिला लिरिक्स सब आसिला, अच्छा लिरिक्स सब आसिला आउ थिएटर क्लिक कर देखिबा कोन गाउसन देखिबा मते केन गाउसन तापर त हम प्रथम सुनी छी स्टॉप को गीत को भजन ताकर प्रथम सुनले ताकर सुनली प्रथमे ताको भजन सम्राट ऊपर की देसंती हमर पूर्व गजपति महाराज देसंती भजन सम्राट ऊपर ऊपर काइना एने से भजन को गोटे पेशा मान नथिले, भजन गाइबा माने माने कॉन्सर्ट करिबा माने कहया बोले से लोक मान को पय भजन गाउ नथिले, से तारी पय ही भजन गाउथिले, लोक मान रिझिया पय से किछ कर ठाकुर रिझिया पय ही भजन गाउथिले, केवल कृष्ण को रिझिया काय को रिझिया पय थिला गोटे माता कर प्रथम पंक्ति सुनले स्तब्ध थिला। हां किछ सुंदर गाउछथि किछ अपूर्व लागे पद देखिले प्रथमे थिला कोठ भोगिया जो कोठ भोगिया पय से बहुत पॉपुलर हे प्रथम कोठ भोगिया जाइथिले 1962 मसा केतर जाइथिले जो कोठ गाय मुको के सब बार चलला पूरा माने काहे पद गाय दोछि कोठ भोगिया मो चौका खिया उठा हे पहाड़ भाई उठा हे पहाड़ भांगी पंडा बढ़ी हारी करंती गुहारी हेबाकू चंदन लागी हेबाकू चंदन लागी कोठ भोग खिया
गाउछन्ती पतित जनमको पतित पावन बाना उडाउँछ पतित उद्धार पाई पतित उद्धार पाई मु जणे पतित कान्दी कान्दी मोरे मु जणे पतित कान्दी कान्दी मोरे मुडाको कि शुभ नाही कुह एडे पण गरिछ प्रभुए कुह तेबे हेबाकु चन्दन लागि कोठ भोग खिया ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ଷାଠିଏ କୋଟି ହଉ କୋଠ ଭୋଗ କିଆ ହଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଜନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଏ କାରଣ ସେ ତୁଣ୍ଡରୁ ଗାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହଁ। ହୃଦୟରୁ ଗାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ। ହୃଦୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କାହ୍ନାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥାଏ ଲୁହ ଧରୁଥାଏ ପଦ ଗାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏମିତି ବେଶଭୂଷା ଥାଏ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ସେ ଜିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଦୁଷ୍କର। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଚାଲିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଆଉ କାହା ଭଜନ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭଜନ ହିଁ ପଡିଲା ଆଚ୍ଛା 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 ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସବୁ ଲେଖିଲି ଖାତାରେ ଘୋଷି ଘୋଷି ଗୀତ ଘୋଷି ଘୋଷି ଗାଇଲି ଏକାନ୍ତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥାଏ ଏକାନ୍ତରେ ଯାହାକି ମାନେ ଘର ସମ୍ମୁଖୀନ ଘର ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଘର କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ବି ନା ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତ ଏମିତି କେହି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ତ ତଥାପି ଅନ୍ତରରେ ସିଏ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ନା ଯଦି କାହ୍ନା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ତ ଏମିତି କଥା ତାପରେ ଭିକାର ଭିତରେ ପଶିଲେ ସେ ଭାବ ପୁରା ଆସିଯାଏ ସେଇ ଭିକାର ଗୀତରେ ହିଁ ଭାବ ଆସିଲା ଭିକାର ବଳ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିକାର ବଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଜୀବ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଯିବ ଯିଏ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିକାରଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିକି ଏ ଅଧମକୁ ବାଟ ଚଲେଇବେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯିବ ଗୁରୁ ସବୁ ମୂଳରେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ କାହାକୁ ଶିଖୁଛେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦେବ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ବାରମ୍ବାର ତାପରେ ଏମିତି ଭିକାର ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ମନରେ ଭାବ ଆସିଲା ଗୀତ ଲେଖନ୍ତିନି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ରାଇଟର ବି ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଲେଖି ବି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ କୃପାରୁ ମାନେ ତାପରେ ଭାବ ଆସିଲା ଯେ ପରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶ୍ରବଣ କଲି ତାପରେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାଳିଆ ବିଷୟ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ କାଳିଆ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମଟା ଯେତେବେଳେ ଉଛୁଳି ଥାଏ ଆମ ହୃଦୟରେ ଉଛୁଳି ଯେମିତି ପାଣି ଉଛଳେ ସେ ଉଛଳ ବାଲା ପ୍ରେମଟା ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ଭଜନ ମାଳା ଆକାରରେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ସଙ୍ଗୀତ ଆକାରରେ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ଜିନିଷ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖି ନାହିଁ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ କାରଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପଦ ତଳେ ପ୍ରାଣତେ ଢାଳେ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଅଛି ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱର ନାହିଁ ମତେ ଯୋଉ କାହା ସ୍ୱର ଦେଇଛି ସେଇଟା ଅଲଗା ସ୍ୱର ଅଛି ଏ ସ୍ୱରଟା ଭିକାର ବଳ ଭିକାର ବସି କଣ୍ଠରେ ଗାଆନ୍ତି ମୁଁ ଗାଏ ଭିତରେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଭିକାର ଗାଆନ୍ତି ତ ଏଇ ପଦଟା ବହୁତ ଇମୋସନାଲ କରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପଦ ତଳେ ପ୍ରାଣତେ ଢାଳେ ତୋଳି ପୂଜା ଫୁଲ संज सकाए तोड़ी पूजा फूल संज सकाए प्रभु पद तले प्रणते ढाळे गुरु पद तले प्रणते ढाळे चालिबाकू मोते देखाइछ बाट गाइबाकू तुमे शिखाइछ गीत
ଚାଲିବାକୁ ତୁମେ ଦେଖାଇଛ ପଥ, ଗାଇବାକୁ ତୁମେ ଶିଖାଇଛ ଗୀତ, ଗାଇବାକୁ ତୁମେ ଶିଖାଇଛ ଗୀତ, ଗାଏ ନିବେଦନ ସୁରେ ପ୍ରଭୁ ପଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଧାଏ, ପ୍ରଭୁ ପଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଧାଏ। वाह इते कला लुचि रही भितरे ସବୁ ଭିତରେ କହି ଆସିଛି ନା, ଭିତରେ ସବୁ କିଛି କରାଯାଉଛି, ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇକି ଭିତରେ ସବୁ କିଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ବି ଭିକାର ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ଗାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୀତ ଅଲଗା କଥା, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଛି ଯେ ବି ସେଇ ଚାହିଁଲେ ଭିକାର ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ଗାଇପାରିବ ନାହିଁ ବିନା ଭାବରେ କିଛି। मुख्य कथा भाव सब जिनस तो भाव आवश्यक भाव से भाव तत्पर बहुत गहन। तापर कोन हला कोन केमदी इंप्रूव केमदी हला इंप्रूव से समय मोर कान्हा प्रति प्रभु भाव थाए जे आपण संगे प्रभु मु होजे दास, दासन दास होजे मु, आपण मोर प्रभु स्वामी सब अछि। संसार प्रति माया थाए, अटैचमेंट थाए, तो कान्हा पड़े भिड़ थाए आरे तो मजा मस्ती हम चलता है माने एकांत चलता है, हम कथावार्ता एकांत रे भाव आदान प्रदान सब एकांत चलता है। केही जानि पारे कि सकाळ उठ के राती 4-5 को चलता हो कि सब सोई थे एकांत चलता है। तो भजन का सब रचना तापर परिश्रम रे करा गला गुरु पुत्र पर इनती दिन चलला इनती बहुत दिन चलला, किंतु मारे फस जाए समझते तो जब फसी जाए पुणी एपटे आसे हा कृष्ण रक्षा कर, पुणी फसी जाए हा कृष्ण रक्षा कर। जो हा मु तोर ना मु जाननी संसार केमती मते मु भीतर आसी जाउ मु तो उद्धार पाइ संसार। संसार को मते आनिच ठाकुरे, तुमे तो भरोसा मोरो, तुमे तो भरोसा मोरो, संसार को मते कैसे हबो ई भितरा विकार में बेसी अटक माने हृदय जो भाव उत्पन्न करे दो जो भाव संसार को मते आनिच ठाकुरे, तुमे तो भरोसा मोरो, तुमे तो भरोसा मोरो। समर्पी देछि एई मो जीवन, तुमे ही सर्वस्व मोरो। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां जगदीश्वर। संसार को मते आनिछ ठाकुरे, अरे तू आनिछ तू मते उद्धार करू, तो दायित्व तो दायित्व एटा तो सब किछि मु काई टेंशन नहीं, मु खाली हाथ मेरे तो गिरधर बापा दूसरा ना कोई मो द्वारा कौन सी साधना बनिब नहीं, मत रक्षा कर। मु चाहे कौन सी तप जप करि परिबे नहीं, मो द्वारा केवल बुरा ही होई पारे, मु केवल पाप कर्म करि परिबे तो नाम को भजी परिबे नहीं, मत केवल उद्धार कर संसार। तापर से कोए नहीं थाए भुज मेले गस्ते कोए नहीं, तापर से कोए देला मते जा हो केते सुंदर जनी। तापर एटा तो प्रभु भाव रे, तापर मोर जो मुख्य भाव तापर एत बड़े +2 सरला परे 10वीं पर ही लॉकडाउन आसला ना, हमर 10वीं पर ही लॉकडाउन आसीला। से लॉकडाउन रे ये सब जिनस होला, तापर +2 पर +2 पर मु आसीथि उत्तर रे हमर भुवनेश्वर उत्तर रे डिफाइन कॉलेज साइंस। सेठी हमर मोर मुख्य भाव सेठी मते भाव सरे प्राप्त हल कोन जे
କାହ୍ନା ମୋ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା କ'ଣ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ। ଆଚ୍ଛା 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 ତା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ କୋଉ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିଲେ? ଏଇଟା ବଡ଼ କୃପା ଯେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମର କଲେଜ ସେ ହଉଛି ଧାମ, ପରମ ଧାମ, ତୀର୍ଥ ଗୋଟେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କାଶୀ ଗୟା ଯାଉଛେ, ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ମହାନ ପବିତ୍ର କଲେଜରେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଆଟାଚ ରହୁଛେ, ଖାଲି ପଢିଲେ ହବନି, କେତେ ପିଲା ପଢି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଟାଚ ରହୁଛେ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଟାଚ ହଉଛି, ଆଉ ମହାନ ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଟାଚ ହଉଛି, ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହଉଛି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଠି ଭାବ ଆସିଲା ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କେମିତି ହେଲା? ଜାଣିଲ କେମିତି ବା ଜଣେଇଲେ କିଏ ନା ଜାଣିଲ କେମିତି? ଗୋଟେ ଲୀଳାଟା କହୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହିଁ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଲି। ଆଚ୍ଛା ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ କେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇନି, ଘରେ ପାଠ ପଢେ, ଯାହା ଟ୍ୟୁସନ ଯାଏ, ଘରେ ହିଁ ରୁହେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନେ କଲେଜରେ ପଢିଲି, ଡିଭାଇନ କଲେଜରେ। ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କାଳିଆ ଥିଲା, କାଳିଆର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ମୁଁ କଥା ହୁଏ ଘରେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଏକାନ୍ତରେ, ସବୁ ଏକାନ୍ତ ଜିନିଷ। ସେଇଠି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, କାନ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରେମ ମତେ ଆସେ, ମାନେ ତାକୁ କୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ମତେ କହିବ ତାକୁ କୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପରଶ ସମୟରେ କଲେଜକୁ ଆସିଲି, ସେ ସମୟ ତାକୁ ଆମର ଥାଏ କି ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସବୁ କିଛି ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଖାଇବୁ, ମାନେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଗ, ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇଟା ଥାଏ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଇଏ ପଦ୍ଧତି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଘରେ ତାକୁ ଧରି ପଳାଏ, ମାନେ ଏକା ତ ରହିପାରିବ, ଏକା କିନ୍ତୁ ରହିଛି ମୋ ତ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ନେଇଯିବା, ଇଏ ତ ଏକା ଏଠି ବସିବ, ଆକୁ ନେଇଯିବା, ତାକୁ ଆଣିଦେଲି ଏଇଠି ରହିବା। ତା ଗୋଟେ ଗୀତା ବହି ଥିଲା, ଗୀତା ବହି ଜୀବନରେ ପଢୁନି, ମୋର ମନ ହେଲା କ'ଣ ନେଇଯିବ, ଏକାନ୍ତରେ ଅଛି ତ ଯିବା। ତ ସେଇଠି ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ତ ମୋର ମୋଟିଭ ନେଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କି ମୋର ମୋଟିଭ ନେଇ ତାକୁ ପାଖରେ ଶୁଆଇବା ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ଆଣିଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଜାଣି ସେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି। କିଏ ନେଲେ? ଆମର ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ନେଇଗଲେ ଉପରେ। ଆମର ମାର ରୁମ୍ ଥାଏ ନା, ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମଙ୍କ ରୁମ୍, ମାର ରୁମ୍ ଥାଏ, ସେଇଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ କଥା। ତ ସେଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ, ତ ସେଇଠି ଆଉ ସେଇଠି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ସେ ମୁଁ କାଳେ ଖାଇଛି ବୋଲି ଆଜି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଲା ହଠାତ୍, ମୁଁ ତ କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରମାଣିତ କ'ଣ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋଠୁ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ, ସେବା ମୋ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି। ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନଥିଲା ଘରେ, ଦେଖି ଏଇଠି ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଘରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ନା, ଭକ୍ତର ଯାହା ସଂଘର୍ଷ କରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଗବାନ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଭଗବାନ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ କାଳିଆ ମୋର ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା। ବହୁତ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ। ଏମିତି ଆମ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ରେ ମାନେ ମୋ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଥାଏ, ସେଇଠି କାଳିଆ ବସେ, ସେଇଠି ଆମିଷ ହୁଏ, ପିଆଜ ହୁଏ, ଗନ୍ଧ ସବୁ ଆସେ, ସେଇଠି ଥାଏ ପୁରା ସଂଘର୍ଷ। କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିନି। ସେଇଠି ମୋ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ବି ଅଛି, ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ବି ସେଇଠି ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଥରେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଉ କହିଲେ ଅଧିକ ବେଶୀ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ମୁଖ୍ୟ ଭାବଟା ତମର ତାମାନେ ସେଇ କଲେଜକୁ ଆସିକି ଡିଭାଇନ କଲେଜ ଅଫ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ନା, ସେଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କୋଉ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବି ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଲେ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍ ଆମ ତରଫରୁ ବି, ଯେ ଏମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ମା ସ୍ୱରୂପରେ କାଳିଆକୁ ତମେ ପାଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କାଳିଆ କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ,
ରାଧା କଣ ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ ତ କହିପାରିବେ ରାଧା କିଏ ଆଗେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ